Oké, üdvözlök mindenkitől itt a Horizon Forbidden West végigjátszásában, újra babámmal. Akkor úgy megkajáltatod, hogy alig élek egyébként. Na, azt mondja, hogy ezt csináljuk most, életem értelme. Ezt a múlt árnyékát, 7-es szintű küldetést, hogy... Ja, hogy beszéltem egy őrrel, és azt mondja, hogy valamik vannak ott a határon, és nem hiszik el neki, hogy meg kell vizsgálni, hogy igazat mond-e. Meg nem találom, hogy merre kell menni. Arra. Nincs istán messze. Már tudok egyébként gépen lovagolni. Így. Betörtem egy gépet, figyelj. Ó, csak nem tudom irányt rendesen. Azért nem szoktam használni. Hát a minden 8-as szintű, az mindjárt betelik a csik. 7-es szintű. Mindig kell a tisztásra. Mindig összeszedem, mert olyan könnyen harcba keveredek, azt akkor pillanatok alatt elfogy. Szokásos, jön a hideg. Gyűjtsünk egy kis hatósági áros venyigét. Igaz, baby? Már itt vagyunk. Itt szerintem be kéne kapcsolni ezt. Van vélemény? Igen, az alapján. It's a good place to start as any. Pretty sure this is where Conover killed that guard. Maybe my focus can tell me if there really was a third person here. Vannak a nyomok. I see plenty of tracks from the Carja search party. Not helpful. Akkor azok mi? Világítanak. Broken branches. Was someone up here? Faint tracks leading away from barren light. I should be able to follow them with my focus. Ja, most mit kell csinálni, és követni a nyomokat, várj, ez hogy is kell. Let's see where this leads. Elredje. Maybe Conover wasn't lying after all. És már le tudom lassítani az időt, vettem olyan képességet. Félkandisznót, megnyomom. És most lelassul az idő, látod? Ott még kicsit megölni, látod? Hú, nagyon vagány akartam itt lenni életem. Én a kandisznóm. Lost the trail. There's too many machines walking around. Maybe I can pick up the tracks once I'm past them. Lopakodjunk el, hogy öljük meg őket. Mit mondol életem? Én már unom ezt a izét. Lopakodjon a patron. Ennyi, látod? Már 2 lövésből a gyengébb gépeket meg tudom ölni. Mit szkennel olyan lelkesen? Tovább. Tovább még. Na jó van. Téged is megvan. Riasztotta a többit. Nem. Mi ez az ő? Konténer. Ja, megint egy kandiszna. Tudod, hogy lehessen gyorsult adni. Meg rájöttem, hogy a izéhez is ez kell. A healingekhez.
Látod, ezt lelőm a tetejére, sokkal gyorsabban sebződik. Hoppá. Látod, már vannak csomó cuccaim. Szépen felhált, hallod? Az tipikusan az olyan, mint te életem. Tehát nyomom a itt, hogy szedje fel, azt nem. Ki vagyok én, parancsoljak neki. Szerintem azt rólad mintázták. Blood. A lot of it. Whoever the runner was, this machine must have slashed him. Should be easy to follow the blood trail with my focus. Looks like they're headed for that bridge. Ő sírtét, ez a kereskedőknél az első évben lehetett kapni. Tried to treat their wounds before they went on. I should be able to follow their tracks. Where did you go off to? Yeah. Could use more focus here. Not a bad view of Baron Light. I had to spy on it. Várjál, merre ment? Erre? Hát de innen jöttünk. Aha. Hol vannak? De azt mondja, megver, gyerekek. Nem látok, vak vagyok szemüveggel is. Kandisznom. Életben, ha jó, téged most nem bántak volna légus. Meg is köszönjük. Igen, tám is morgott egy. De úgy beesik. Az mi? Az ott egy gép. Most beriasztalodott mindenki. Hajnán megte. Apád. Jó van, jött még. Jött a haver. Hova? Gyógyulás. Hány mindenek? Hárman? Jó lesz. Ó, mondjuk tudnám, hogy mi a faszomnak nyomom a... Úgy az a harcrendszerte. Nézd, akkor üti meg az, amikor ma is támad. Nem érdekel, hogy már nyomom egy órája. Hova? Gondizom. Például az életem. Lassítás. Óha. Mit sebzett azt? Jaj, már a másomat lövődik. Ó, jött még egy hely. Baba, gond lesz. Hát 3, 4. Menjetek a faszomba! Mondtok szépen előtt. Ó, de jó. De jó. Hol van? A lágy alig sebez rajta valami. Ezt nem, erre nem dobtam még le. Ezt hogy kell fejleszteni. Hova kifogytunk? Jó. El se találok, hogy jövőn, mint egy szekeres kurva. Az itt egy falka hely. Igen, már megint is életetlen. Jó.
Ó, persze, mikor adom a fókuszt, akkor kezd el futni. Most mi sebzett meg amúgy, hallod? Fingott egyet, vagy mi a picsa? Jó van. Ez kurva van. Hűt már meg, bazd meg, ma kontroller szétszakad. Jó, asszony, öcsém. Jó van. Meghagytuk. Jó van. Fasza. Hát Geti volt 2, bazd meg a végén, meg most kezdhetjük az egészet előről. 12. Volt 12. Remek. Fasza. Kövesd a nyomokat. Milyen nyomokat, bazd meg? Where did you go off to? Előbb be kell aktiválni a izét, hogy mutassa. Isten a faszát bele. Jelszi, bazd meg 2, de látod mennyi volt ott el? Pedig hogy 4-5 sikerült megölni. Egyet sikerült megölni, édesem. Dehogy egyet, egy csomót megöltem. Nem jól látod életem. Most azért is vissza meg, azt miért megbaszom? Azért is. Na, gyere. Gyertek. Szagold a picsámat, azt szagolja, te idióta. Na várjál, van nekünk robbanó nyílunk, várjál. Ott a tüzes vadászi. Ehhez mit fogolsz, és ez mindjárt megbasszak ilyen csapással. Hát nem tudom marha sokat sebezne rajta amúgy. Dik! Ilyen ő! Azt megölte tűzt. Tűzt okosan, inkább nyilla a távolról. De nézd meg, bazd meg! Egy kilométerre vagyok tőled, akkor is megsegít. Most leállunk rá. Ne olyan. Persze, persze. Ő úgy van, és nézd meg, na jó van, hullak. Jó van, látod, már 2 töltem meg. Szartul meg a hátáról. Az kitől kaptam. Három. Látod, életem. Az előbb többen voltak. Oké. Okay. Vegyünk gyógyszert. De most látod, elvette a szintet, nem léptük el a 8-as, látod? Ezért is elvette. Must have climbed up to that cave. Milyen barlang? With that injury, I'll bet he's on his last legs. Te látod a barlangot? Ott fent. It worked well on armor. This looks like a good place for someone to hide. Vizsgáljuk át a barlangot, nem jön erre. Alkonyat szektatagok. Akkor jól mondta Csá, hogy itt vannak az alkonyatosok. Szekta. No, Larvik's dead. He hasn't shown at the rendezvous point. So either that fool guard killed him, or he's lost his nerve. We'll just have to blast our way through the gates. And then what? Rayad was our only link to Vezra, and now he's dead too. We'll track Vezra if we have to. But first we have to get past Baron Light. Next change of guard, we go in fast and loud. Conover was right. I have to stop them before they hurt anyone else.
soon be your marching. Öld meg a szekta tagjait. Na, bazd meg. Hogy csináljuk ezt? Kicsit nyakos készsel nincs. Jó, ott ezt mindjárt vagyunk. Te voltam. Beakadtam. Én meg hősünk elkapart a sziklába. Élő, bazd meg. Fú, te fogod megmenteni a világot. Fejbe lőjük. I'll pay back every carja that turned code on us. Azt is. Érzést indított. Hol vannak még? A bard treats tradition like a crime. Ő csak felvett, itt nem halt meg. Ez valami gép volt meg. Mi? Ez valami gép. Na, megkapta. Ő írdozott a többiek. A párat lövöldözte. Bedolhatom, nem azt tudom. Nézd meg! Takes care of that. And I'm sure there's more of them outside. Haven't Nem been halt careful. a szívem. Mit érdekel ez? De ezt szét kell itt mutatni mindent. Nem halt meg, fejbe lőttem. Meghalt. Na, nem mondom. Vagy igen, rázta a fejét csak. A fájt neki biztos. Ja. Gyere! Wow! Mit tud a láng? Hova? Innen fog elmenni, innen? Hát vagy csak hülye vagy. De még kemény sávot csinál, a lándzsámat beletört. Mit hozz a kis fejbe nyílhoz? Hova vigyázz te? Hoppá! Hol a fejed? Tudtam, hogy mellé lövök, bazd meg. Tudtam, hallod? Nézd meg, képes. Bazd meg, amit én lett szerencsétlenkedek. Tudod, milyen szar ezzel célozni? Nézd, megint le, jó? Akkor megkalapállak. And that takes care of that. It sounds like there's more clips beyond the Daunt. If this Rayad was their only link to them, he might have a focus. He could tell me where they are. Megvan. Kutasd át a búvó helyet. Holttest után. Na, hogy tetszik a játék? Nagyon jó. Én szeretek fosztogatni, mindenkit összeszedek. I'm guessing that's Rayad. Blood trail must have been his. He bled out trying to get here. I was right. Rayad has a focus. Loyal Eclipse, if you're seeing this, it means you've left the Sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond the gates of barren light, and bask in the glow of future conquest.
The new empire awaits. I'll have to pay this Vezra a visit and crush his new Eclipse empire before it begins. There's coordinates here, out past Barren Light. Ryad's mask should be enough to prove Conover's innocence. I better take it back to Barren Light. Ja. Majd vissza kell menni. Mi van itt? Hát oda vissza kéne a fasztövlőzni, lustolyokat. Hol kell menni? Ide. Itt valahol van távol, ott van. Van utazó táskánk. Na azért kell vadisznokot élni, mert azokból lehet utazó táskát csinálni. Erre. Arra. Ja, itt van fent. Börtönbe. There's Erend. That looks like he's had a few. Look alive, soldier. She's back. Aloy! Did you find anything? Eclipse fugitives were camped out on the other side of the forest. And they were getting ready to fight their way through Barren Light. You just helped save a lot of lives. Aloy, you know I believe you. But Nozar? He might not be convinced by your words alone. If he needs proof, show him that. And tell him the man he's got locked up risked his life to expose and eliminate an Eclipse spy. Huh. I guess you are his savior. Congratulations, soldier. You're a free man. I'll have you out of there before sunfall. I'll make sure this gets to Nozar. That's it then. The end of the Eclipse. Almost. The trespassers you mentioned, the ones who got through Barren Light weeks ago, their leader's dangerous. And he's out there, in the Forbidden West, building up an army. Sun and Shadow, you're going out there to stop him, aren't you? I'm gonna try. I want to help. I can fight. I know you can. But you've been through a lot. Once you're out of that cell, you should enjoy your freedom. You've earned it. Take them out, Savior. Nagyon jó. Mit kaptunk érte? Csomó tapasztalatot, meg képzettségpontot. De ügyesek vagyunk? Új mellékküldetés. Jó, az már 10-es szintű. Szóval, ja, tudom, mert ha majd tovább haladtunk a főküldivel. Akkor ez a sörték, várja. Ez a sörtés hátúak, ez még együtt kezdtük el csinálni szerintem. Csak egy darabig nem lehetett. De itt miért nem lehet kijelölni izét? Mindegy, ezt majd utána. Van 3 képzettségpontunk. Harcos vagy vadász? Harcos, vadász vagy túlélő vagy beszivárgó? Beszivárgónál ez már megvan, megvettem. Több füstbombát, nem is használok füstbombát. Néma csapás gyógyítása. Életerőt nyersz vissza néma csapás használatakor. Hát akkor mindig tele van az életem, úgyhogy ez fasság. Inkább harcolni, velekedni akarok. Megvan. Az megvan? Ez mi? A célpont energizálásával. Nem tudom mi ez, de jó lesz. Ez mi? Nincs elég képzettség, ez 3 kell. Aha. Ez jó, egyszerre 5-öt tudok kilőni, látod? Csak ez nincs egy képzettségpontunk. Mi? Légi vágás. Ugorj az ellenségtől. Nem szoktam ugrálni, de... Heves támadás. Na végre valami normális. A izével, a heavyvel 20%-kal többet sebzek.
Jó, végre egy értelmes képzettségpont. Jó. Ez így el lehet költeni. Tehát csapdavetők, én azt nem fogom, én ezt nem csak, én erre fogok költeni a harcosra, vadászra, túlélőre, meg a beszivárgóra. Meg majd maximum a gépek mesterére. Na. Nem ezt kell, főküldet aktiváljuk. Fő. Jó. Lighten up, Paive. You've got a thick wall of stone. Are you in charge around here? Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. Now we're open, once the Tanakh are left. So what happens at these embassies, exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashash? Ah, so you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. You said something about Tanakh's marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paive over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Where is this Commander Nozar, then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. Kicsi elég magabiztos. This way. There's a lot of activity going on around here. Igen, ezt mondom, ezt Tanakh róla tore mintázták. down this place during the Red Raids. 2 years of labor, we still have a long way to go. Lánc fiat. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Az én voltam. Yes, well, I'm Segítek sure neki. Olvin was thrilled. Talibbilben az olyan, mint én. Stand aside, soldier. Sir? There's the commander. Better brace yourself. And good luck. Hol a parancsnok? Takarj már. How Az-e? are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up.
Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Na melyik legyen? Várok, most melyik? Most megyek. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! Ja, ez mindig koslat a csaj után, szerintem szerelmes bele. Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. I'm asking nicely. I don't know what to do. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? I know the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. Fog menni. Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, nose off! You stupid bastard! You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let it through, boys. Saving the world. Két csaj mindig elér, amit akar. Az a csávó is szerelmes bele, csak az megsérült. Made it just in time. Átjutottunk. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? There's no more politics. No more delays. Oh well. Now at least Én we egy have some tábort backup. itt is. I guess I do. We'll see how it goes. Bocsi, baby, de ezeket be kell gyűjteni, mert harc közben. Igen, hamar elhalálozok ezek nélkül. Várj már meg te! Hülye. Ahol a harmadik lobogó, azt mondták 3-at kellene. That is the line between east and west. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. Oda kell még, hogy feldugom azt a baltát a seggedbe. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away.
A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Én vagyok. Just Haley. I am Csak ideges, hogy ma menstruálok. Once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You're Fashav. Avad gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. Avad always was polite. Now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association with the Karja as it often has with me. As you can see, tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tanakh chief, you did something desperate. I'd kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, called the Kurut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kurut. Little did I know what I was in for. No. You said the Kurut is a Tanakh's trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hoped for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. You wound up serving the Tanakh chief. The winners of the Kurut must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaro's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tanakh still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tanakh. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tanakh for hating them. So then, are you still Karja? Part of me, yes. Always.
There is much to admire about the Tanakh, especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hekarro and the marshals have crafted a delicate peace, and now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. The Karja talk about Hekarro as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tanakh is a lot different than how they do. Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakh don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Hekarro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. Megkérdezik tőle a izéket, hogy mondtad? Az avisok megdobálását. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hekarro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner! Marshals, it wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right.
Sound the horn. Az küld, látod? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No, the other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. De jó. Pap, be van szarva egy kicsit. Még a cipők is látod, ilyen izé van. Elől ilyen vágó szar. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! Ez ki a faszom? Regala. Chief Hikaro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaro has betrayed us! The embassy is proof! And all of you marshals are his accomplices! For this, I condemn you to death! You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. De tudtam, hogy nem lesz ez egyszerű. Lancers! Form up! They're riding machines! Where'd they learn to do that? Silence. Vashav! Come with us now, or not at all! Archers! Light them up! Get to cover! Archers! Keep them back! Igen. Left flank to the Karja! Run them down! Még ezek is kurva bátrak távolról. They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! Open the gates! Karja! Stand your ground! Fire on will! I don't have a shot! Ezeket lemészárolja.
happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! Archers on the ridge! Ja, és hogy menjünk oda fel? Kiket kell megölni? Azokat? Here they come! Ja, ezeket meg kell védeni? Gyertek, mocskok! Majd én megyek! De ne szaladj el! Hát így hogy jöjjön meg helyet alatt? Állj meg! Nézd meg hát! Basztom, jó, akkor előre van a gecibe. Ja, ezt szóltam. Ó, itt is van egy láda. De te mit lövöldözöl itten? Nézd meg. De jól eltaláltam, mi? Nincs elég lőszer. Ó, de jó. Úgy csináljunk. Levertem alul a lovat fel. Lau nélkül nem olyan bátor, hogy azt hogy híligeljek el. Akarsz innen elmúgy élni? Hello! Ne a gépet is fiammal megdögli. Hát nézd meg! Te! Jó mellé. Nem baj. Hol van még? Gyere! Jaj! Keresett a loda lovacska! Hoppá! Wow! De nyugodjál, ez a csak a lovacska. Én vagyok a Meridian megmentője, gyere! Kaptam alól is a lovat fel. Gyere, a lovacska. Nézd meg az! Bazd meg, hallod! A ló már rég meghalt, geci! Ez ugye a lovat, he? Az hülye? Ez csak furán normális. Nézd, megint a döglött lovat, he. Hoppá! Ja. Mindenkit én öljek meg. Miért nem a fatomat tudok csinálni? Kérdem. Te! Na ura, meg hentergőzöl egy... Mondjuk... Te üdösdöd, te! Nem, mi van? Beszültél, mi? Ó. Beszültsem. Jaj, te! A faszomat. Aha. Már mindjárt oda megy, ott megbaszok. Az igen. A faszomat rugdolózol! Mi vagy te? Rugdolózol, geci? Mi van? Szállj le! Szállj le! Mondom. Erre rögütél. Mi van, he? Nincs lovacska? Beszartál, mi? Gyere! Gyere, Gabika! Hova? De nézd meg! Ez is bazd meg lefekszik, bazd meg egy óró. Jó, ott meg, hoppá. Jó, hova még oda hát? Oda nem kéne esni.
Nyomtoztuk, megint. Na lehet az egy óra. Ladássél hülye! Nézd meg ezt, mire felállbazd meg. Engem, te vadgesz, te páncélos, összetrautozott, összecsavarozott, büdös geci, te savgeci, bazd meg. Wow, még egy, mennyi vagytok? Takarodjatok, bazd meg. Az megint mit? Főváltosunk a levegőt, csápolt a hősies jelleggel. Meghaltál már. Nem olyan főnök asszony. Igen. Kemény vagy. Grant me the honor of this challenge. Granted. Jó, de kemény vagy. Ne a kölyköt bántsd, én menstruálok, most ideges vagyok. Úgyhogy... You're next, girl. Kislány, én? Én kislány, te hülye vagy. Hát itt adja a pajzsot, csak kérlek. Na mi van? Eltűnt a pajzs, hetesen, mi van? Te, mekkora életcsíkod van? Te már sokáig kerülsz itt. Ez a nagy harcos, érted? Már rövid gatyát is levertem róla, hát. Ó, de kemény vagy, hát mindjárt lenyilazom megint oldal tudsz. Te! Fel vagy, jó, az is illő. Nagyon energikus vagy ma, Jenő. Mondták már neked? Hoppá, nézd csak, a bugyi megint legyött. Jaj, de szexi gatya van, nézd a piros izei gatyát, figyeled, láttál, te ez a hú izei gatya. Ő beúcsúról rendelted, testvérem, he? Teked nem is látszik. De jó a tesa, besültél. Te vagyok a kisjány, mi? Mondtam, a mestrálok, ideges vagyok. Na, gyere! It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Ha négyen maradtatok, ha felrúgtam volna a láncsámat a seketekbe mindegyiknek. Ne nézzél, gyere lehoztak, akkor gyere! Mind nő a nő ellen. Get him to the camp. Now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Pont nem félek bele. Én ezt tudtam, mindig nem félek bele az egy órába. És mennyit kell lesz egy 10 perces rész, még el tudom menteni. I'll take you back to the fort.